السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ فعل کے بارے میں کیا ہم نے پڑھا؟ ہم نے کہا کیا چل رہا تھا؟ فعل مضارع چل رہا تھا ہمارا۔ فعل مضارع ہم پڑھ رہے تھے۔ فعل مضارع یعنی فعل کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ فعل عربی کے زبان کے اندر کم از کم دو فعل ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع۔ ماضی جو پیچھے کو کور کرے گا، مطلب پاسٹ کو کور کرتا ہے۔ مضارع جو پریزنٹ اینڈ مستقبل کو کور کرے گا، پریزنٹ اینڈ فیوچر کو کور کرتا ہے۔ ماضی ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اس کا گردان بھی ہم نے کر لیا، اس میں مرکبات بھی استعمال ہم نے کر لیے، اس کو منفی بھی بنا لیا، اس میں زور بھی پیدا کر لیا، اس کو ہم نے نفی بھی، اور ہاں اس میں ہم نے سوالیہ بھی بنا لیا تھا۔ لاسٹ کلاس جو ہمارا ہوا تھا وہ فعل مضارع کے اندر ہم نے سوالیہ بنایا تھا اور منفی کیا تھا ہم نے۔ اس میں تاکید پیدا کرنے، میں نے بتایا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کا جو سسٹم ہے نا وہ تھوڑا الگ ہے۔ تو فعل مضارع کے اندر آج ہم سیکھیں گے فعل مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنا۔ فعل مضارع میں تاکید، جملہ اسمیہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کو زور پیدا کرنے کے لیے چار علامات ہم نے ذکر کیا تھا اور دو حرف کا استعمال ہم نے کیا تھا۔ کسے یاد ہے؟ جملہ اسمیہ میں ہمارا جو زور پیدا کرنے کا جو سسٹم تھا وہ کیا تھا؟ کسے یاد ہے؟ جملہ اسمیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ انا آتا تھا، اس کے بعد اور بھی ایک لفظ تھا، لام بھی تھا۔ انا اور لام میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دونوں میں سیم طرح کا زور پیدا ہوتا ہے۔ واو یہ قسمیہ تھا، قسم کو ایڈ کر لیا جاتا تھا۔ اصل میں دو حرف تھے، دو حرف کو استعمال کیا تھا، انا اور لام استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر لام کا استعمال کسی بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جاتا تھا تو کوئی بھی اعرابی شکل کو تبدیل نہیں کرتا تھا وہ، لیکن جیسے انا کا استعمال ہوتا تھا تو انا استعمال ہونے کے بعد ہمارا جو مبتدا تھا اس مبتدا کو ہمارا حالت نصب میں ڈال دیتا تھا، رفع سے نصب میں چل جاتا تھا۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ مزید زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام کو ایک ساتھ ہم نے استعمال کر لیا تھا تو مزید زور پیدا ہو گیا، ڈبل زور پیدا ہو گیا۔ اور زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ قسم کھا لیا جاتا تھا، کہ قسم کھانے کے بعد، اور چوتھا جو زور تھا وہ کہنے والے کا زور تھا، کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بندہ یہ اتنے سارے زور کو استعمال کرنے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو چوتھا زور جو تھا وہ کہنے والا کا خود تھا۔ اب قرآن مجید میں ان تین اصول کو استعمال کر کے جب اور زور پیدا ہوگا اور اللہ رب العالمین ان تمام حرف کو استعمال کر کے زور اور تاکید کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر رہا تو اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی تاکید اور اس میں کتنا زیادہ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمفسائز کیا اس کو سمجھنے کے لیے۔ فعل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ فعل ماضی کے اندر بھی تاکید کرنے کا سسٹم تھا، تو فعل ماضی کے اندر ہم نے تاکید کو سسٹم جو پڑھا تھا کہ وہ تاکید پیدا کر، جیسے کہ ہمارے پاس تھا ذہبہ تھا، اور ذہبہ کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، تو ذہبہ کے اندر جب ہم نے زور پیدا کرنے کا سسٹم دیکھا تھا ہم نے شروع میں کیا تھا؟ قد لگا دیا تھا، اور مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام زندہ باد تھا ہمارا، لام ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو لقد ہو گیا۔ لقد سے ہمیں پتا چلا کہ ہم نے فعل ماضی کے اندر زور پیدا کیا، صرف ذہبہ لکھا تھا تو اس کا معنی تھا کہ وہ گیا، اور قد ڈالا ہم نے وہ یقیناً گیا، اور لقد ڈالا ہم نے بے شک وہ یقیناً گیا، یعنی ڈبل زور پیدا کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن فعل مضارع کے اندر جو تاکید پیدا کرنے کا سسٹم ہے وہ تھوڑا ہٹکے ہے، وہ کیا ہٹکے ہے میں آج پڑھاتا ہوں آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں بعض دفعہ نارملی کیا ہے کہ عرب کے جو اصول ہے نا وہ اصول میں نارملی فعل مضارع کے اندر جب وہ زور پیدا کرتا ہے نا تو بعض دفعہ کبھی کتار وہ قد کا استعمال کر لیتے ہیں، نارملی نہیں کرتے، وہ نارملی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا مثال آیا ہوا ہے، قرآن مجید میں اس کا مثال آیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ عرب کیا کرتے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے بعض دفعہ قد کا استعمال کر لیتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ایک مثال آیا ہوا لہٰذا اس کو ذکر کیا گیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا وَإِذَا قَالَ قَوْمِي، جب موسیٰ نے کہا وَإِذَا قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِی اپنے قوم سے، انہوں نے کہا کہ لما توزنی، لما توزننی وقد تعلمون،
کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو. قد تعلمون، آپ دیکھ تعلمون کیا ہے نا، اب اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. دیکھیں تا، یہ جو ہمارا سیگا دکھ رہا ہے یہ علامت مضارع ہے، اور یہ اونا جو جمع کا بتا رہا ہے، جمع کا سیگا بتا رہا ہے. تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ تعلمون مطلب تم جانتے ہو یا جانو گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقت تعلمون کہ تم حقیقت میں جانتے ہو، انی کہ یقیناً میں رسول اللہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف. تو بعض دفعہ فعل مضارع کے اندر جب بعض دفعہ، یہ ہر وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارملی جو آئے گا وہ نارملی میں بعد میں بتاتا ہوں. بعض دفعہ کبھی کتار فعل مضارع میں جب زور پیدا کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ قد کا استعمال عرب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ، یہ بعض دفعہ کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اب جو نارملی ہمیں آج سیکھنا ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، چونکہ قرآن میں اس کا ایک مثال آیا ہوا تھا، میں نے بتا دیا کہ بعض دفعہ فعل مضارع میں زور پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے شروع میں قد لگا دیا جاتا ہے، تو فعل مضارع میں یقیناً کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یقیناً کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں نارملی جو عرب کا اصول ہے. عرب کیا کرتا ہے، جب کبھی فعل مضارع کے اندر زور پیدا کرتا ہے تو وہ فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید کا استعمال کرتا. اب یہ نون تاکید کیا ہے؟ یہ وہ نون نہیں ہے جو گھر میں ہم ڈالتے ہیں، نمک جس کو کہتے ہیں. یہ نون تاکید الگ نون ہے. ٹھیک ہے، کیا نون ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تھا ہمارا نون جو ساکن آتا ہے، اور دوسرا جو نون ہمارا آتا ہے نون مشدد جو شد کے ساتھ آتا ہے. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ فعل مضارع کے اندر کثرت سے بعض دفعہ قد کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ شروع میں لگتا ہے، لیکن کثرت سے جو زور پیدا کرنے کے متعلق آتا ہے وہ عرب نون تاکید کا استعمال کرتے ہیں، یعنی تاکید والا نون استعمال کرتے ہیں. نون تاکید کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نون جو شد کے ساتھ آئے گا، اور ایک نون جو ساکن میں آئے گا، اور دوسرا نون جو شد کے ساتھ آئے گا. اس کو نون مشدد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب عرب والوں نے، گرامر والوں نے اس نون کا ایک نام دیا جو ساکن آتا ہے، یعنی نون پہ سکون آتا ہے، اس نون کا نام دیا ان لوگوں نے نون خفیفہ. نون خفیفہ، خفیف کا معنی معلوم ہے نا آپ کو؟ خفیف کا معنی ہوتا ہے ہلکا. اور نون مشدد کو ان لوگوں نے نام دیا نون ثقیلہ. نون ثقیلہ. نون تاکید کا استعمال فعل مضارع کے آخر میں کیا جائے گا. نون تاکید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نون جو ساکن یعنی سکون کے شکل میں آئے گا، دوسرا جو نون شد کی شکل میں آتا ہے یعنی نون مشدد آئے گا. جس نون کے اوپر سکون آتا ہے اس کو گرامر والوں نے نون خفیفہ کہا، اور جس نون کے اوپر شد آتا ہے اس کو ثقیلہ کہا. ثقیلہ مطلب بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو ہمارا پاس ہے. تو جس نون کے اوپر سکون آئے گا اس کو خفیفہ کہتے ہیں، اور جس نون کے اوپر شد آئے گا اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر، جملہ اسمیہ میں انا اور لام دو استعمال کیے جاتے تھے، تو دونوں کا استعمال آتا تھا، لیکن اس میں کثرت سے زیادہ انا کا استعمال ہوتا تھا، لام کا بہت کم استعمال ہوتا. ٹھیک اسی طریقے سے نون تاکید تو دو ہیں، تو نون تاکید میں بھی ایک سکون والا ہے، کا مشدد ہے، لیکن کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے، نون ثقیلہ کا استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید کے اندر اس کی بے شمار آپ کو مثال ملیں گے، بے شمار. آپ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہو، لیکن آج آپ اس کو محسوس بھی کرو گے انشاءاللہ تعالی. بہت سی قرآن مجید کی ایسی آیت جو آپ کی زبان پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا آپ ترجمہ کر کے پڑھتے ہو، لیکن آپ آج اس کو عربی میں محسوس کرو گے. ٹھیک ہے، اور نون خفیفہ جو ہے نا اس کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم. قرآن مجید میں دو سے زائد بھی استعمال نہیں ہوا ہے، دو سے زائد بار بھی استعمال نہیں ہوا. پورے قرآن مجید میں دو سے زائد بار بھی استعمال اس کا نہیں ہوا ہے. استعمال کیسے کریں گے میں آج انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. پہلے ہم نون خفیفہ کا استعمال، نون نون ساکن بہت بار آیا ہوا ہے، لیکن یہ تاکید والا نون ساکن ہے، دونوں میں فرق ہے.
नून साकिन बहुत मरतबा आया हुआ, लेकिन जब फेल मुदारे के अंदर जोर पैदा करने वाला जो नून साकिन है ना, इसको नून ताकीद कहते हैं, जिसे नून खफीफा कहते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक कोई भी एक गर्दान ले लेते हैं, हम कोई भी एक फेल ले लेते हैं, जैसे जहाबा लेते हैं, जहाबा से हमने शुरू किया था, जहाबा फेल माजी था हमारा, जहाबा से फेल मुदारे जब बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, फेल मुदारे बनाने का तरीका यह है कि उसके आखिर में इलामत मुजारे लगाए और जबर डाल के दूसरे वाले हर्फ पर सुकून डाल दे और आखिरी पे पेश और दरमियान वाले हर्फ पे चूंकि जबर आता तो हमें पता है कि जबर जेर पेश तीनों आ सकता है, लेकिन हमें मालूम है जाबा से यजहबू यजहबू ही आता है। ठीक है। 14 का 14 गर्दान, इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगा कि एक ही तर्ज के जो गर्दान है ना, जो सीगे है ना, मैं उसको एक साथ रख दूंगा। मिसाल यजहबू से जो एक तर्ज के गर्दान है ना, यजहबू, तजहबू, तजहबू, अजहबू, हाँ नजहबू, यानी जिसके आखिर में पेश आ रहा वो एक ही तर्ज के है ना, वो एक ही तर्ज के मैं तमाम एक जगह रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो मैं 5 इसको कॉलम कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। ये हुआ 1 नंबर, 2 3 4 5। तो सबसे पहला जो तुम्हारा था तजहबू, उसको मैं यहां लिख लेता हूं, तजहबू, सॉरी यजहबू था पहले ना, यजहबू। उसके बाद आते हैं क्या होता है, उसके बाद तजहबू, फिर तजहबू एक बार और आएगा, फिर एक बार तजहबू आएगा ना, उसके बाद आएगा अजहबू, नजहबू। यानी एक ही तर्ज के जो मेरे गर्दान थे मैंने एक जगह रख लिया, इससे आसानी बनेगा हमें बनाने का। दूसरा गर्दान क्या था हमारा, यजहबानी। तो यजहबानी, हाँ यजहबानी, यजहबानी, हाँ तजहबानी, तजहबानी, तजहबानी 4 बार टोटल है, फिर एक बार है तजहबानी। ब्लैक से ही ज्यादा लिख रहा हूं क्योंकि रेड वाला थोड़ा बच्चे लोग आकर के तकलीफ। उसके बाद क्या था, यजहबू, यजहबानी, यजहबूना, यजहबू, ये तो 2 ही आएगा ना, यजहबूना, यजहबूना, तजहबूना, बस 2 ही है। उसके बाद आता क्या आता है, उसके बाद आता है तजहबूना, तजहबना, तजहबना, यजहबना, यजहबना, और ठीक है यजहबना आ गया, यजहबना और तजहबना। और एक एक वाहिद सीगा है, वो क्या है, तजहबीना। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 या 4 9, 9 3 12, 12 3, सॉरी कितना हो गया, 1 3 2 5, 5 6 9, 9 9 और 2 है ना यहाँ पे, 9 2 11, 11 3 14, 14 सीगा हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम नूने खफीफा का इस्तेमाल करते हैं। नूने खफीफा मतलब नून साकिन। मैं आपको बता दूं, चूंकि नूने खफीफा का इस्तेमाल बहुत कम है, तो अरब और भी आसान कर देता है, नूने खफीफा का इस्तेमाल मुसन्ना वाला सीगा में नहीं करता और जमा मुअन्नस वाले सीगा में भी नहीं करता। नूने खफीफा का इस्तेमाल चूंकि कम है, लिहाजा उन्होंने मुसन्ने वाले सीगे में भी इस्तेमाल नहीं करते और जमा सालिम मुअन्नस वाले, जमा मुअन्नस वाले सीगे में भी इस्तेमाल नहीं करते। यानी ना हमें 2 नंबर सीगे को बनाना है, ना हमें 3 4 नंबर सीगे को बनाना हमें 1 3 4 5। तो आसान हो गया और भी हमारा। अब हम आते हैं सबसे पहले की तरफ, हमारे पास है यजहबू। अब यहां गौर करें, यजहबू प्लस हमने जमा कर दिया नून शद,
जब कभी यज़हबू के गर्दान के साथ नून खफीफा आता है तो हमारे पास बनकर आएगा, आप गौर करें क्या हटा और क्या लगा। क्या बदला जी? यज़हबू था, पेश को मैंने जबर कर दिया, पेश को हमने हटा करके जबर कर दिया और उसके बाद हमने नूने खफीफा लगा दिया, तो हमारे पास आ गया यज़हबू से यज़हबन, यज़हबू से यज़हबन। यज़हबू का माना क्या था? वो जाएगा, वो जाता है या जाएगा, वो जाता है या जाएगा। यज़हबन का माना क्या हो जाएगा? वो यकीनन जाएगा, वो बेशक जरूर भी जरूर जाएगा, यकीनन जाएगा, वो जरूर भी जरूर जाएगा। यज़हबू का माना था वो जाएगा, नॉर्मल जो जाता है या जाएगा। इसमें आपको एक बात और बता दूं, जब कभी नून खफीफा का इस्तेमाल हो जाता है ना, तो फिर जैसे कि हमें मालूम है फेल मुदारे का जो इस्तेमाल है ना वो दो तरह से होता है, या तो प्रेजेंट में करेगा या तो पास्ट में फ्यूचर में करेगा। यज़हबू का माना वो जाता है या जाएगा, लेकिन जैसे ही नून खफीफा या नून सकीला का इस्तेमाल यानी नून ताकीद का इस्तेमाल हो तो फिर उसका जो तर्जुमा होगा वो हाल में नहीं होगा, फिर उसका तर्जुमा मुस्तकबिल में ही खास हो जाएगा। फिर इसका माना होगा वो यकीनन जाएगा, वो जरूर जाएगा। फिर हम इसका हाल में तर्जुमा नहीं कर सकते वो यकीनन जाता है या जाएगा, नहीं, बल्कि इसका हाल में तर्जुमा से हट करके मुस्तकबिल में तर्जुमा खास हो जाएगा और यज़हबन का माना हो जाए वो यकीनन जाएगा, वो जरूर भी जरूर जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यज़हबन से यज़हबू था तो यज़हबन हो गया, तो तज़हबू से क्या हो जाएगा? तज़हबन। यहां भी तज़हबन, और यहां पे अज़हबू से अज़हबन, नज़हबू से नज़हबन। माशाल्लाह, क्या था? कुछ चेंजेस नहीं था। क्या था? जिसके आखिरी हर्फ पे पेश आ रहा था, जिनके आखिरी मैंने गर्दान के देखे, गर्दान के सबसे आखिरी हर्फ पे जो पेश आ रहा है, मैं और आसान कर दे रहा हूं, देखिए कोई भी आखिरी हर्फ पे पेश नजर नहीं आ रहा। बस इतना याद रखिए कि जब कभी नून सकीला या नून खफीफा का इस्तेमाल होगा तो आखिरी हर्फ पे जिसका पेश आता है उसको जबर में बदल देंगे और नून सकीला बैठा देंगे, तो हमारा नून खफीफा बैठा देंगे तो यज़हबन हो जाएगा हमारा। उसी तरीके से बाकी तर्ज भी हम इसको ऐड कर लेंगे, अज़हबू, नज़हबू, तज़हबू को ऐड करके अज़हबन, नज़हबन, तज़हबन। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुसन्ना वाला सीगा में हमारा कोई काम नहीं है, तीसरे वाले में आते हैं। यज़हबूना, यज़हबूना है ना जी, तो यज़हबूना हमारे पास था, इसके साथ हमने ऐड किया क्या? नूने, अच्छा ये लाइन पार कर दिया, ठीक है, लाइन पार करने की आदत है, इसको लाइन पार कर दिया। यज़हबूना था। अच्छा, अब गौर करें यहां पे क्या बदला, क्या चेंजेस आया। क्या बदला जी? यज़हबूना से क्या हो गया? वाव हटा दी और क्या हटा? वाव और नून हटा दिया। उसकी वजह ये है कि देखिए आखिर में नून ऑलरेडी यहाँ पर है, नून आने वाला है तो इसकी जरूरत है नहीं, चूंकि इसको अभी लाना है यहाँ पे। और ये क्या है ना, ये बोला ना हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, तो बोला हम अकेले नहीं जाएंगे, हम इसको भी लेकर के जाएंगे, तो इसने क्या किया, ये वाव को भी साथ में लेकर चला गया अपना। ठीक है, तो बोला भैया हम अकेले नहीं जाएंगे, हमको कुछ साथ में साथी चाहिए, तो इसने अपने साथी को लेकर के वाव और नून को लेकर चला गया। तो यज़हबूना से हमारे पास आया यज़हबू, और फिर हमने नून खफीफा हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया यज़हबुन। वो सब जाते हैं या जाएंगे, तज़हबूना, तो तज़हबूना से क्या हो जाएगा? तज़हबुन। वो सब जाते हैं या जाएंगे, तुम सब जाते हो या जाओगे, इसका माना हो जाएगा यज़हबुन, जाओगे, तुम सब जरूर भी जरूर जाओगे, तुम सब जरूर भी जरूर जाओगे, वो सब जरूर भी जरूर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर हमें इस्तेमाल करना नहीं है चूंकि इस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता। तज़हबीना, तज़हबीना है ना जी, गौर करें क्या चीज है, चेंजेस क्या आया। क्या चेंजेस आया? तज़हबीना से क्या बदला? ये वही नून है, इसने बोला मैं भी जाऊंगा, तो भैया उधर वाव लेकर गया, तुम्हारा यही लेकर चल जाऊंगा, तो उसने या को लेकर के चला गया, तो या और नून हट गया हमारा, और जब या और नून हट गया हमारा तो आखिर में क्या ऐड हो जाएगा? नूने खफीफा, तो हमारा हो गया तज़हबिन।
तुम मुअन्नस जाती हो या जाओगी, अब तज़हबिन का माना तुम जरूर भी जरूर जाओगी, फिर जाती होगा नहीं मामला आएगा, बल्कि तुम जरूर भी जरूर जाओगी, यकीनन जाओगी तुम, कैसे नहीं जाते देखते हम, ठीक है। तो एकदम इजी है हमारा नून खफीफा का इस्तेमाल, ठीक है। नून खफीफा का इस्तेमाल हमने देखा कि फेल मुदारे के आखिर में इस्तेमाल होता है, और फेल मुदारे के जब आखिर में यज़हबू वाला पैटर्न पर जो हमारे पास था, तर्ज पे दो हमारे पास थे जिसके आखिर पे पेश आ रहे थे, उनको हमने हटाया और क्या किया, उसको जबर पे तब्दील किया, पेश को हटा के जबर कर दिया हमने, और आखिर में नूने साकिन बैठा दिया या नूने खफीफा। आसान के लिए नूने खफीफा याद नहीं हो रहा तो आप नून साकिन याद कर ले, एटलीस्ट ये तो कर ही सकते आप, ठीक है। तो यज़हबू से यज़हबन हो गया, यज़हबूना से यज़हबुन हो गया, तज़हबीना से तज़हबिन हो गया। अब आपको पता है कि इसका एक अलग से गर्दान भी है, नूने सकीला और नूने खफीफा का इस्तेमाल करके ना अलग से गर्दान भी याद करवाया जाता है। अगर वो याद करवाने चाहो तो कल से फिर और जो लोग भी आते हैं ना वो भी भागेंगे फिर, तो बस उसका तरीका याद रखे, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। इसके कुरान मजीद के अंदर मैंने बताया ना कि नूने खफीफा का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, लिहाजा मेरे इल्म अभी फिल वक्त अभी कोई टाइम नहीं मिला कि मैं उसका वो क्या बोलते हैं उसका कोई एग्जाम्पल वगैरह कुरान की आयत में से कुछ निकालूं मैं, ठीक है। तो माजरत चाह रहा हूं, लेकिन बस 2 ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आपको बस पहचानना है कि हमें तो अरबी स्पोकिंग को करना नहीं है, बस हमें ये करना कि जब कुरान मजीद हम पढ़े तो हमें जब ये नजर आए ना तो हमें इससे समझ में आएगा कि इसमें बहुत जोर पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत से कलाम करते वक्त बहुत ताकीद के साथ किसी चीज को बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम नूने खफीफा की तरफ आते हैं, नूने खफीफा की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। कोई ढीठ किस्म का इंसान होता है ना जिसको यकीनन बिल यकीनन बोलने के बावजूद भी नहीं समझ में आता, उसको और जोर चाहिए। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि बिरयानी बट रही है, बोला भैया हम नहीं तुम्हारी बात मानते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था इन्ना भी लगाया तो बोला माना नहीं, फिर मैंने बोला लाम लगा दे फिर भी नहीं माना, मैंने कसम खा लिया तब भी नहीं माना, मस्जिद का इमाम बोला कि भैया अल्लाह की कसम वहां पे सच में बिरयानी बट रहा है, तब वो माना। तो उसी तरीके से यज़हबन लगा करके हमने जरूर भी जरूर का मफहूम तो निकाल दिया, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आया कि वो जाता ही नहीं जाएगा था। तो मजीद जोर पैदा करने के लिए लाम जिंदाबाद, मजीद जोर पैदा करने के लिए इसके अंदर और जोर पैदा करने के लिए हमने शुरू में लाम जबर वाला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा लयज़हबन, यज़हबन से हो गया लयज़हबन। अच्छा, यज़हबन से तो हमने तर्जमा कर लिया कि वो जरूर भी जरूर जाएगा, लयज़हबन का माना तर्जुमा कौन करेगा आप? अलबत्ता लगेगा नहीं, इसका मतलब होगा, इसका तर्जुमा मेन होगा उसका बाप भी जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मजा नहीं आएगा, इसका कोई तर्जुमा बनता ही नहीं है। आप तर्जुमा पढ़ेंगे यकीनन अलबत्ता बेशक इसमें कोई मजा नहीं है, लेकिन अब जब खुद ब खुद कुरान की ये आयत आपके सामने ऐसे आएगी ना लयज़हबन, तो आप तर्जुमा की जरूरत है बड़ी, तर्जुमा मजा ही नहीं आएगा, वो चीज क्या मजा आएगा, यकीनन बिल जरूर बिल, लिखने में क्या समझ में आएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्रेशन से आप समझ पाएंगे ना कि वो क्या है। तो लयज़हबन मतलब वो जाता कैसे नहीं हम देखते हैं, वो जाएगा ही जरूर जाएगा, उसका बाप भी जाएगा। इसके अंदर भी हम लाम ताकीद वाला इस्तेमाल कर ले, तो यज़हबुन था तो यहां लाम लगा दिया हमने, लयज़हबुन लतज़हबुन, यानी मजीद जोर के लिए हमने लाम को शुरू में ऐड कर दिया। तो यज़हबू था, यज़हबू से नून खफीफा लगा तो यज़हबन हो गया, और लाम लगने के बाद ला यज़हबन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नूने खफीफा की तरफ, नूने सकीला की तरफ, सॉरी। नूने सकीला क्या था? नूने सकीला था नूने मुशद्दद, नूने मुशद्दद था ना जी, शद वाला नून। जो बना है पहले उसको बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी में देखते हैं। चूंकि इसका इस्तेमाल कसरत से है, लिहाजा ये पांचों के पांचों सीगों में इस्तेमाल होगा, तो मैं ये क्रॉस का साइन हटा दिया मैंने। चूंकि इसका इस्तेमाल कसरत से है, लिहाजा ये पांचों के पांचों सीगे में इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉर्मली अरब मुसन्ना और जमा मुअन्नस के सीगे में इस्तेमाल इसको नहीं करता। क्यों नहीं करता उसकी वजह भी मैं आखिर बताऊंगा आपको। वो कसरत से इस्तेमाल इन तीनों के सीगे में करना, आपको जो प्रैक्टिस करना, जो फोकस करना, आपको मालूम चलेगा कुरान मजीद में जो कसरत से इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी जो मुसन्ना का जो सीगा है ना, मुसन्ना का सीगा कुरान मजीद में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, गिने चुने अल्फाजों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो आपको फोकस करना है वो पहले वाले सीगे में, वाहिद वाले में, जमा वाले में मुजक्कर के, और एक ये वाला सीगा जो आपका ये वाहिद मुतकल्लिम सीगा में आ जाता है, ये मुखातिब के सीगे में आ जाता है मुअन्नस वाले में। चूंकि इसका इस्तेमाल यहां भी होता है और यहां भी होता है, तो मैं इस्तेमाल करके आपको बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको इन तीनों के अंदर ज्यादा करना, बस यहां पे आपको रूल जान लेना कि क्या चेंजेस आता है आपका।
تو नून खफीफा से नून सकीला का जब इस्तेमाल करेंगे तो पहली बात कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। यज़हबू था तो यज़हबू के साथ हमने लगाया नून मुशद्दद, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आया, बस इस नून खफीफा को हटा के नून सकीला को इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि मुशद्दद के अंदर दो नून होता है, एक तो नून साकिन होता है और फिर बाद वाले पे कोई ना कोई हरकत होता है, तो बाद वाली हरकत के ऊपर हम जबर लगा देंगे। तो यज़हबन, लयज़हबन, मजीद जोर के लिए लाई लगा देंगे तो लयज़हबन, यज़हबन, लयज़हबन, ठीक है, कुछ नहीं चेंजेस था, बस उसको नून खफीफा को हटा के नून सकीला का इस्तेमाल हमने कर दिया। अच्छा, इसको बाद में करते हैं, इसको कर लेते हैं। हाँ हाँ, माना वही निकलेगा, मीनिंग वही निकलेगा, मीनिंग वही निकलेगा। मैंने बताया ना, नून सकीला नून खफीफा दोनों से माना एक ही निकलेगा, एक ही तरह का जोर पैदा होगा। वो यकीनन बिल जरूर जाएगा, या जरूर बिल जरूर जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, वो नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। यहां भी हम क्या करेंगे, खफीफा को हटाएंगे और सकीला का इस्तेमाल हमने मुसद्दद इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, और हम इस पर क्या कर देंगे, जबर लगा देंगे, तो हो जाएगा यज़हबुन्ना, और मजीद जोर के लिए ला यज़हबुन्ना, वो लोग जरूर भी जरूर जाएंगे, ठीक है। तज़हबीना था तो तज़हबीना से आ गया, तज़हबिन था तो तज़हबिन्ना, क्या था, एकदम इजी था ना। और लाम जबर लग गया अपना मजीद जोर के लिए, लाम ताकीद लगना, ला तज़हबिन्ना, तो यज़हबिन्ना, यज़हबुन्ना, तज़हबिन्ना, कुछ नहीं रहेगा ना, जबर पेश जेर, बस एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, इजी है ना जी। आते हैं अब दूसरे वाले सीखे के अंदर। दूसरा वाला सीखा जो हमारा है तज़हबानी है ना जी, तज़हबानी जो है हमारा, यज़हबानी से बनाते हैं। अब देखिए क्या बदला, क्या बदला जी, एक मिनट रुके, इसको प्लस कर दे पहले, तूने मुशद्दद लगा दिया तो हमारे पास आया क्या बदला जी, नून जेर हट गया, नून जेर जब हट गया तो उसके साथ क्या फिर लग जाएगा, नूने खफीफा लग गया। और ये अरब का उसूल है कि जब नून मुशद्दद से पहले अलिफ आता है तो नून मुशद्दद पे जेर आ जाएगा, नून मुशद्दद के से पहले अगर अलिफ आता है तो नून मुशद्दद पर जेर ही आएगा, ये अरब का उसूल है। और जब नून मुशद्दद से पहले अलिफ आता है और नून मुशद्दद पर जेर आता है तो अलिफ के ऊपर आपको एक मोटी मद लिखी हुई नजर मिलेगी, मोटी मद से क्या करते हैं हम, उसको लंबा टानते हैं ना। अब यहाँ पर आपको मखारिज भी आपके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसका तर्जुमा होगा तज़हबानी, तज़हबानी, ठीक है, मद लाजिम है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा तज़हबानी, वो दोनों यकीनन जाएंगे। मजीद जोर के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, लामे ताकीद उसको ऐड कर दिया हमने, लतज़हबानी, लतज़हबानी, है ना, इजी एकदम, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है आज का टॉपिक, एकदम आसान टॉपिक, मतलब जितना भी क्लास हुआ ना सबसे आसान टॉपिक यही था। अच्छा जी, 3 नंबर पे इस्तेमाल हो गया, 1 नंबर पे इस्तेमाल हो गया, 5 वाला इस्तेमाल हो गया, चौथे वाले पे आते हैं। चौथा वाला कौन सा सीखा है जी, चौथा वाला सीखा है मुअन्नस का सीखा है ना, जमा मुअन्नस का सीखा, हाँ, यज़हबना है और तज़हबना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि औरतों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो अब इसमें देखते हैं, और जब जमा के साथ में आ जाए तो फिर तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वैसे ही, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, हटता मैंने अभी जितना बताया कुछ ना कुछ हटा, अब इसमें देखते हैं क्या लगा, ठीक है, इसमें क्या लगा। तो हमारे पास तज़हबा था, तज़हबना था ना, प्लस तज़हबना था ना, अब तक मैंने बोला यज़हबना था ना, ये सब ले लेते, क्या लगा, क्या हटा, अब देखते हैं क्या लगा, क्या लगा जी,
क्या चेंजेस मिला आपको, नजर आ रहा कुछ? नून जबर कहाँ हटा? हटा तो कुछ नहीं, लग गया ना, मैंने बताया ना कुछ हटेगा नहीं इसमें। तजहबिन है ना जी, तो तजहबिन में मैंने कुछ हटाया नहीं, बल्कि उसके आखिर में अलिफ लगा दिया मैंने। कुछ हटा नहीं, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा लग गया, अलिफ लग गया आखिर में जाकर के, उसके आखिर में जाकर के अलिफ लग गया। और फिर हमने क्या किया, नूने सकीला का इस्तेमाल कर दिया। और मैंने पहले बताया कि नूने मुशद्दद से पहले अगर अलिफ आए तो नीचे जेर आ जाता है और उस पर एक मोटी मद आ जाएगी, तब इसकी तर्जमा क्या हो जाएगा, अब इसका ये इसका प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, यज़हबनानी, यज़हबनानी, यज़हबनानी। और मजीद जोर पैदा करने के लिए लाम जबर लगा दिया हमने, लयज़हबनानी, लयज़हबनानी। समझ में आ गया? तो समरी रखते हैं इंशाल्लाह, यही था हमारा मैक्सिमम क्लास। इंशाल्लाह अब इसको थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के साथ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमने देखा फेल मुदारे के अंदर बाज दफा जोर पैदा करने के लिए अरब शुरू में कद लगा देता है, लेकिन नॉर्मली ये उसूल खास है माफी के साथ, फेल माफी के साथ ही खास है। तो हमने देखा कि फेल मुदारे के अंदर जब कभी ताकीद पैदा किया जाता है तो नॉर्मली उसलूब ये तरीका नहीं है, लेकिन बाज दफा उसके शुरू में कद लगा दिया जाता है, जिससे फेल मुदारे के अंदर ताकीद और जोर पैदा हो जाता है। लेकिन नॉर्मली उसलूब ये है कि जो कसरत से इस्तेमाल होता है वो नून ताकीद इस्तेमाल होता है। नून ताकीद दो तरह के होते हैं, एक नून जो आपका सुकून के साथ आएगा, दूसरा नून मुशद्दद जो शद के साथ आता है। दोनों में एक जैसा जोर पैदा होगा, दोनों में यकीनन बिल यकीनन बेशक का ही जोर, आप जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर ले, बस जोर पैदा होना चाहिए, बातों में आपको लगे कि हाँ भैया जोर के साथ बात कर रहा वो, ठीक है। नून खफीफा का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और नून खफीफा का इस्तेमाल गर्दान के 14 सीगे में नहीं होता है, बल्कि मुसन्ना वाले और मुअन्नस वाले यानी जमा मुअन्नस वाले सीगों में इस्तेमाल नहीं होता है नून खफीफा का। नून खफीफा मतलब नून साकिन वाला। बाकी जो तीन सीगों पे अपना इस्तेमाल होता है, तीन कैटेगरी में इस्तेमाल होता है। वो पहला कैटेगरी में हमने देखा था जिसमें यज़हबू तज़हबू तज़हबू अज़हबू नज़हबू जो हमारा था, जिसके आखिरी हर्फ पर पेश आ रहा था, वो तर्ज के साथ जो भी थे उनके आखिरी हर्फ के ऊपर पेश जो आता तो उसको हमने हटा करके सबर कर दी, और फिर हमने नूने मुशद्दद लगा दिया या नूने साकिन लगा करके हमने जुमला को बना लिया, यज़हबन या यज़हबन्ना, यज़हबन या ला यज़हबन्ना। और मजीद जोर पैदा करने के लिए हमने लाम को इस्तेमाल कर लिया। शुरू में हमने लाम इस्तेमाल करके लाम को लगा करके हमने कहा कि भाई ला यज़हबन्ना, और मजीद जोर पैदा कर लिया, मतलब डबल ट्रिपल जोर पैदा हो गया हमारा। इससे ज्यादा और जोर नहीं निकाल सकते, इससे ज्यादा जोर में तबीयत खराब हो जाएगी। तीसरा में हमने देखा जिसमें यज़हबूना का अल्फाज आ रहा था, जमा मुजक्कर का सीगा था, उसमें ऊना गायब कर दिया गया, वाव और नून हटा दिया, और वाव और नून हटा करके नून मुशद्दद या नून खफीफा लगा दिया गया। तो हमारे पास यज़हबुन्ना या यज़हबुन आ गया हमारे पास। तीसरा जो हमारा था, एक वाहिद सीगा जो हमारे पास आता है, सेकंड पर्सन मुखातिब वाहिद मुअन्नस के पे आता है, तज़हबीना था, तो या और नून को हटा दिया हमने, और फिर नून मुशद्दद या नून खफीफा यानी नून सद वाला ये साकिन नून हमने लगा दिया, तो तज़हबिन आया था, ये तज़हबिन्ना आया था, ठीक है। दूसरा वाला जो था हमारा नून सकीला चूंकि सब में इस्तेमाल हुआ था तो मैंने 1, 3 और 5 में करवा दिया। दूसरा वाला जो था हमारा, उसमें हमने देखा कि आखिर में जो नून जेर आ रहा था, आनी में जो नून जेर आ रहा था वो हटा दिया गया, और नून सकीला लगा करके, चूंकि नून मुशद्दद के शुरू में उससे पहले वाले हर्फ अलिफ आ रहा था, तो अलिफ के आने की बुनियाद पर नून शद वाले नून पे जेर आती है और अलिफ के ऊपर एक मोटी मद आ जाएगी, तो तज़हबानी हमारे पास आ गया। मजीद जोर हमने पैदा किया लाम ताकीद लगा करके, ला तज़हबानी। ये जो जमा मुअन्नस वाला सीगा था, जमा मुअन्नस में मैंने बताया कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता, बल्कि इसमें एडिशनल ऐड हो जाता है, और वो एडिशनल ऐड आखिरी हर्फ पर अलिफ को ऐड करके नूने सकीला का इस्तेमाल करके जेर लगा दिया गया। तो ला यज़हबानी मजीद जोर के लिए लाम लगा गया, ला यज़हबानी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा एग्जांपल्स की तरफ। मैं आपको कुछ जुमले देता हूं, उस जुमले का तर्जुमा आप करेंगे और उसको फिर माजी से मुदारे बनाएंगे, और मुदारे से फिर उसमें नून सकीला का इस्तेमाल करेंगे। नून खफीफा का इस्तेमाल कम होता है, लिहाजा उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नून सकीला का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास एक मसदर है नसरा, क्या माना इसका? उसने मदद, हाँ माजी है ये,
हाँ, उसने मदद की। नसरा से फेल मुदारी बना है, माशाल्लाह। यंसुरू हो गया, अब क्या माना हो गया इसका? वो मदद करता है या करेगा, माशाल्लाह। अब मैंने इसके शुरू में लगा दिया, बाद में क्या माना हुआ इसका? अल्लाह उनकी मदद करेगा, गौर करें, अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्लाह मदद करता है या करेगा, कर रहा भी कर सकते हैं। मैं एक और चीज ऐड कर दूं, फेल मुदारे के अंदर ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंशन को भी टेंशन बोल रहा हूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। वैसे भी टेंशन ही था हम लोग के लिए स्कूल में, टेंस वगैरह उसी में आ जाएंगे। वो मदद करता है या करेगा, या वो मदद कर रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल इसके अंदर आ जाता है। फेल मादी मुदारे के अंदर ही वो कर लेते, ठीक है। क्योंकि उनके पास तो दो ही वर्ब है ना, फेल मादी और मुदारे, तो वो मुदारे के अंदर इस्तेमाल उसको कंटिन्यूअस टेंस के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यंसुरुल्लाहु का मतलब ये हुआ कि अल्लाह मदद करता है या करेगा, ठीक है। यंसुरुल्लाहु, अल्लाह मदद करता है या करेगा, ठीक है। अब आते हैं यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। यंसुरुहु क्या माना हुआ इसका? इसका तर्जुमा कौन करेगा? वो उनकी मदद, वो उनकी, हाँ उसकी, वो उसकी मदद करता है या करेगा। अच्छा, यंसुरु ये जो है ना, अब इस पे नून मुशद्दद लगाया, कौन लगाएगा? यंसुरु के हमने आखिर में नून मुशद्दद लगाया, यंसुरन्नल्लाहु, ठीक है। मजीद जोर पैदा करें, मजीद जोर पैदा करें, लयंसुरन्नल्लाहु, अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा। अब इसको महसूस करें, इसका तर्जुमा करके देखा, कुरान मजीद में आपको इसका तर्जुमा नजर आएगा, जरूर अल्लाह मदद करेगा। क्या मजा आएगा यार, कुछ मजा नहीं आएगा। तर्जुमा कभी किसी जुबान का नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। हाँ, यंसुरन होगा, लेकिन 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 जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर उस नून शद को तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा सुकून वाला है ना, तो फिर यहाँ पे रुकना पड़ता है। लेकिन अरब क्या ना, फसी और बलीग जुबान है, वो रुकता नहीं, वो पढ़ता मिला करके। तो मैंने वैसे भी बताया आपको कि नून सकीला का जो इस्तेमाल होता है ना, नून खफीफा का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। पूरे कुरान मजीद में दो से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, दो मरतबा इस्तेमाल हुआ मुश्किल से, ठीक है। तो जो कसरत से इस्तेमाल है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे, नून खफीफा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नून सकीला का इस्तेमाल करेंगे। लयंसुरन्नल्लाहु, अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा। अब बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह यहाँ पे इस्तेमाल करता है मन, ये इसमें मौसूल है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब तर्जुमा आप करने की कोशिश करें, अब इस काबिल हो गए हम कि कुरान मजीद की आयत आपने खुद लिखवाया और इसका तर्जुमा भी आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। क्या तर्जुमा होगा? मन जो के माने में आता है, अब तर्जुमा करें। जो उसकी मदद करता है। ये हु की जमीर किसके तरफ जा रहा है? ये हु की जमीर किसके तरफ गया? ये अल्लाह की तरफ गया, ये हु अल्लाह की तरफ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ लयंसरन्नल्लाहु मयंसुरुहु, कि अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा उसकी जो अल्लाह की मदद करता है। अब ये कुरान मजीद की आयत है, लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको तर्जुमा के साथ पढ़ते थे। लेकिन आज अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर आप अल्लाह की मदद करने से क्या मतलब है, कौन जवाब देगा इसका? अल्लाह की मदद करने से मुराद अल्लाह के दीन की मदद। और अल्लाह के दीन की मदद कैसे होगी? जब हम लोगों तक अल्लाह की तौहीद पहुंचाएंगे, लोगों तक जब दीन पहुंचाएंगे तो हमारे साथ क्या मामला आएगा जी? जब लोगों को सही तौहीद पहुंचाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला पेश आया था? लोगों ने अजियत दी थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी जुबान पे क्या कहते थे? याद है वो वाकया, आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से
जो सफर कर रहे थे मदीना से मक्का से मदीना की तरफ, हिजरत के वाकया। तो वो जब गार में छिपे थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां पे जब कहा था कि अल्लाह के रसूल अगर वो नीचे ताक लेना, अपने कदमों के नीचे ताक ले तो हम जरूर पकड़े जाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से और अल्लाह पे तवक्कुल रख के और कहा था टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है भाई, टेंशन की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये वो तवक्कुल था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पे रखा गया था, जिसका सबसे बेहतरीन नमूना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पर अमल करके दिखाया गया था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहा गया था। ठीक है, तो लयंसुरन्नल्लाहु मई, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको शद नजर आ जाएगा बाज दफा। मैंने बताया था ना वो फसी और बलीग जुबानें वो रुकते नहीं है, मन में नहीं रुकेंगे, बल्कि वो मई यंसुरूहु का लफ्ज करेंगे, यानी या के ऊपर शद डाल के नून को साकिन कर देते, हाँ वो डाल करके उसको मई युनसरल्लाहु कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ में आते हैं। पहले इसको पहचाने, क्या ये नहदियू, नहदियू, इसको पहचाने, ये कौन सा सीगा आपको लग रहा है, ये क्या लग रहा है, फेल नजर आना आपको, फेल मुजारे है ना। फेल मुजारे कैसे पहचाने, नून से पहचाना आपने, आपने फौरन फौरन देखा आपने ये अलामत मुजारे है ना, और उसके बाद वाला हर्फ साकिन है, अच्छा आखिरी वाला हर्फ पेश भी है, तो नहदी, इसका क्या माना हो सकता है, आप गौर करें, थोड़ी टूटी फूटी जोर लगाए। हम हिदायत देते हैं या देंगे, हम हिदायत देते हैं या देंगे। अब इसके अंदर हम नूने सकीला का इस्तेमाल करें, तो नूने सकीला जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम है कि दरमियान में जो या आता है तो फिर कभी या ऐसे नहीं आता, तो या फिर ऐसे आ जाएगा, और मजीद जोर के लिए हमने क्या किया, इस्तेमाल किया, लाम कर दिया, तो लनहदियन्ना, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हुम, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम उनके लिए हिदायत को आसान कर देते या खोल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, लनहदियन्नहुम, हम उनके लिए रास्ते को आसान कर देते हैं। लेकिन हिदायत पे रुकावट कौन करता है, शैतान करता है। क्यों शैतान करता है रुकावट पर, क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक वादा किया था, उसने वादा किया था, काला, सूरतुल आराफ के अंदर ये बहुत प्यारी आयत आती है कि काला फबिमा अगवैतनी, कि तूने मुझे गुमराह किया। देखिए वो इस कदर गुमराही में चला गया था कि अल्लाह को इल्जाम दे रहा कि उसने गुमराह किया, जबकि वो गुमराह खुद हुआ था वो। ठीक है, तो उसने कहा था, अच्छा एक बात बताइए, कादा, ये इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, कादा कहीं कोई लफ्ज सुना हुआ अगर आपको, फेल माजी है ना, कादा, कादा का माने क्या हो सकता है, गौर करें, हम ये अमल करते हैं, 5 वक्त की नमाज में करते हैं, कादा क्या होता है, बैठना, जो कादा में बैठते हैं ना, तशाहुद के कादे में बैठते हैं ना, कायदा कायदा जिसको कहते हैं लोग, तो कादा का मतलब भी बैठना होता है, कादा का मतलब भी बैठना होता है। तो कादा से जब हम फेल मुदारे बनाएंगे तो आ जाएगा यक उदू, आ जाता है, यक उदू आ जाएगा। ठीक है, अब जब यक उदू आ गया तो अब इसके अंदर नूने खफीफा का ना नूने सकीला का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो नूने सकीला का इस्तेमाल हमने किया, इसको जबर में दिया, और फिर और मजीद जोर के लिए, अच्छा यक उदुन, यक उदन, वो बैठता है, ये बैठेगा, और अगर मैं कहूं मैं बैठता हूं, ये बैठूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं बैठा, मैं बैठ, हाँ मैं बैठूंगा, तो या हटा करके अलिफ लगा देंगे, और मजीद जोर के लिए पैदा कर देंगे, ये लाम लगा दिया हमने, ला अकउदन, तो शैतान ने कहा था ला अकउदन, मैं जरूर भी जरूर बैठूंगा, मैं जरूर भी जरूर बैठूंगा, कहा, किसके लिए, तो अल्लाह ने कहा, और शैतान ने कहा लहुम, क्या माना इसका, ला हुम, उनके लिए, कहां बैठूंगा, सिरातिका, सिरातका,
सरातका, सरातका, सरातका। अब देखें यहाँ पे गौर करें, ता के ऊपर जबर आया और ये फेल कौन सा, ये कौन सा मुरक्कब इजाफी है? ये मुरक्कब बोल ही दिया मैंने, मुरक्कब इजाफी है ना जी, नहीं, तेरे रास्ते पर, तेरे रास्ते। और ये ता पर जबर बता रहा है कि ये नसब में आया हुआ, और नसब क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये इसका क्या है, ये मफऊल है, ये इसका मफऊल है, लेकिन मफूल आया इसीलिए लिहाजा ये नसब में आ रहा हमारा। तो ला अक़उदन्न लहुम, मैं जरूर बिल जरूर बैठूंगा उनके लिए, सिरात का, तेरे सिरात में, तेरे रास्ते पे। और कौन सा रास्ता था? अल मुस्तकीमा। कौन से रास्ते पर बैठूंगा? अल मुस्तकीमा, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। और फिर क्या करूंगा? सुम्मा, सुम्मा आगे कहा उसने, फिर लातियन्नहुम, यहां तक छोड़ दे, मैं जरूर आऊंगा, लातियन्नहुम उनके लिए, मैं जरूर भी जरूर आएगा उनके लिए, मिन से, मिन मैना ऐदिहिम, फिर आगे हुआ मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से, उनके दाएं से, मिन व अन ऐमानिहिम व अन शिमालिहिम, उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके पीछे से, उनके सामने से आऊंगा। और आगे अगर से कहा था, और जो उसने कहा था उसने कर भी दिखाया, और वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरून, और तू उसको अक्सर उसमें से नाशुक्र ही पाएगा, शुक्रगुजारी ना करने वाला पाएगा। तो शैतान यही कर रहा ना जी, वो तो अपने कामयाब में कामयाब हो रहा ना, मैं बारहा ये अमल करता रहता, वो नजर आता रहता हमारे। उसने कहा था वो जरूर भी जरूर बैठेगा, किधर बैठेगा? सिराते का, तेरे सिराते रास्ते में, सिराते मुस्तकीम पर बैठेगा। और हम दुआ भी करते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। और सिराते मुस्तकीम पे कौन बैठा हुआ? शैतान बैठा हुआ। और वो कहां से आता? वमिन ऐदिहिम, दाएं से आता, वमिन खल्फिहिम, पीछे से आता, वन शिमालिहिम, शिमाल से भी आ जाता है, वगैरह वगैरह। और आगे क्या कहता है? यही कहता है ना, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि यार ग्रुप में हमारे 40 से ज्यादा लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और मैं कहता हूं कि बार बार भाई एटलीस्ट लाइव क्लासेस के लिए ज्वाइन हुआ करे, वक्त निकाला करे, हफ्ता में एक दिन ही तो मांगता है ना हम लोग। लेकिन शैतान आता है सामने से, क्या जरूरत है भाई, काम में फटाफट काम पड़ा हुआ ना घर का, पहले वो काम करो, वो जरूरी है, रिकॉर्डिंग तो हो रहा, बाद में देख लिया जाएगा। फिर वहां से छूटता है इंसान, वहां से बसता नहीं भाई जाना, फिर दाएं से आता है, क्या जरूरत है पढ़ने का? ये हमारा काम थोड़ी है, तो मौलवियों का काम है, ये तो आलिमों का काम है, कुरान समझना, कुरान सीखना, ये हमारा काम थोड़ी है। ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, अल्लाह हमसे थोड़ी कलाम कर रहा है, जरूरत नहीं है ना। फिर वो पीछे से हटता, फिर दाएं से आता है, ठीक है। सीख किससे रहे हो? सनद याफ्ता है वो, सनद है उसके पास, क्या उसने किसी मदरसे से तालीम लिया है? फिर वहां से बहकाएगा फिर लोगों को, फिर कहीं और से आकर के बहकाएगा। तो ये शैतान का चाल है। लेकिन अल्लाह के फजल से जो लोग हमारे साथ क्लास किए हैं, वो इस जगह पे आकर पहुंचे हुए कि आज से कुछ मंथ पहले, 25 से 30 क्लासेस पहले, हमें ये भी नहीं पता था इस पर जबर क्यों आ रही थी, इस पर पेश क्यों आ रहा था, इस पर साकिन और मिन, ये था क्या? बस हम इसको रटते थे और जरूरत पड़ता है हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ लेते थे, लेकिन इसका ना सर ना पाँव, हमें कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन अल्लाह के फजल से आज वो उस मुकाम पर अल्लाह ने आपको खड़ा कर दिया है कि आप इन कुरान की आयत का तर्जुमा आप खुद कर रहे हैं, हत्ता कि कुरान की आयत आप खुद लिख पा रहे हैं, कुरान की आयत आप खुद बना रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कुरान की आयत है, बल्कि ये कुरान की आयत है और इसको आपने खुद बनाया अल्लाह के फजल से, ठीक है। अब आप इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं। अब जब कुरान पढ़ा, जैसे मैंने सूरतुल काफिरून उस दिन बताया था, तो सूरतुल काफिरून अब जब पढ़ने के बाद, अब जब नमाज में तिलावत करते हैं ना, तो फिर एक अलग एक कैफियत, एक अलग महसूस होने लगेगी जब आप कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। एटलीस्ट यही वाकया था ना कि जब अरब कुरान पढ़ते तो वो रोते क्यों थे? क्योंकि उनको समझ में आती थी, उनकी जुबान थी वो। और आज के दौर में भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे कारी है जो कुरान पढ़ते हैं और रो बैठते हैं। मसला ये नहीं है कि वो उनको क्या क्यों, वजह क्या, असल मसला ये था कि उनको कुरान समझ में आ रहा, और उनकी जो कैफियत है ना, वो लनहदियन्ना, हम जरूर भी जरूर उनको हिदायत देंगे, लयंसुरन्ना, हम जरूर भी जरूर उसकी मदद करेंगे। तो ये उनको अंदर महसूस हो रहा है कि अल्लाह किस ताकीद के साथ
اللہ کس مطلب وہ کس لہجے سے ہم انسانیت سے کلام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن کی کچھ اور آیت بھی لے لیتے ہیں. مجھے پڑھتے پڑھتے وہ بہت سی آیات مجھے نظر آ گئی. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 جو ہمیشہ پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ ضرور آزماتا ہے اپنے بندوں کو کس سے؟ من الخوف من الجوع وغیرہ وغیرہ سے، خوف سے، مال و جان کی نقصانات سے. اس میں بھی ہم جو پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کس تاکید کے ساتھ انسانیت سے کلام کر کے کہا ہے. اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ملے گا لام ملے گا، پہلے تو زور ملے گا وہاں اور کے معنی میں آئے گا، اور ضرور بھی ضرور. اب یہاں زور دیکھیے، یہاں پہ آپ غور کرنے کی کوشش کریں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ پڑھتے تھے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ پڑھتے تھے نا. اب یہاں پہ غور کریں، دیکھیے اب اللہ کس زور سے بول رہا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ان کو. ہم کس قدر زور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. دیکھیں لام بھی لگا ہوا ہے، نون مشدد بھی لگا ہوا ہے، اور پہلا حرف اس کے پہلے والا زبر بھی نظر آ رہا ہے. نبلونا کا مطلب ہوتا ہے ہم ضرور ضرور آزمائیں گے اس کو، تم کو. اب یہاں پہ غور کرے دیکھیں اللہ رب العالمین کس قدر زور کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا تھا، اور ہم تو اس کو یوں ہی پڑھ دیتے تھے، ہمیں تو مزہ نہیں آتا تھا، بس ہم تو ترجمہ پڑھتے تھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے. کس سے؟ آگے فرماتا اللہ من الخوف، من الخوفی خوف سے، والجوع بھوک سے، اس کے بعد ونقص من نقصان کے معنی میں آتا ہے، نقصان کر کے. آپ غور کریں گے نا، دیکھیے آپ ہمیں نا اصل مسئلہ کہ ہم جو اردو پڑھتے ہیں نا، اردو اصل میں نکلا ہی عربی سے نکلا ہوا میکسیمم. ہم جو اردو کی زبان جو اردو کی زبان استعمال کرتے ہیں نا، اس میں اکثریت جو زبان ہوتی ہے نا وہ عربی کی ہوتی ہے. تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اچھا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں تو قرآن مجید کو بس سمجھنا ہے نا، تو قرآن مجید کے سمجھنے میں آ جائے گا. تو اس کے بعد آتا ہے ونقص من اس کو زبر کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. یار اس سے کیوں نہیں کرا. اموالی والانفسی، والانفسی والثمرات. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ان تمام چیزوں سے میں جب آزماؤں گا تو وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والے کو بشارت دے دو. تو آپ دیکھیں اب یہاں پہ اللہ رب العالمین یہ جو کس قدر، یہ تو بعد کا پورشن ہے نا، مین جو ہمارا یہاں پہ ہے نا یہ والا پورشن، یہ پورشن ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کس قدر زور کے ساتھ ہمیں یہ بیان کر رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بھی ضرور تم کو آزمانے میں. یہ ہو ہی نہیں سکتے کہ ایک بندہ ایمان والا اور اس کو آزمایا نہ جائے، یہ پاسبلٹی نہیں ہے. مطلب اس قدر زور کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے. جو ظالم ہوتا ہے نا، وہ ظالم ظلم کرنے کے بعد وہ بہت ہنستے، وہ سوچتے کہ اللہ کیا کر لے گا، یہ مسلمان تو کمزور ہے، یہ بزدل ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. تو اللہ قرآن میں انسانوں سے خطاب کر کے، ان ظالموں سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے ولا، دیکھیے لا وغیرہ کیا نام ہے، ولا ولا تحسبن. حسب کا معنی میں بتایا نا، تو یہ حسیبہ جو میں نے بتایا نا گمان کے بارے میں آتا ہے، گمان کے بارے میں. ولا اور ہرگز، تحسبن تم ہرگز 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 یہ گمان نہ کرنا. اللہ کس سے؟ اللہ سے. کیا؟ کہ وہ غافلن، کہ وہ غافل ہے کس سے؟ اما جو کچھ بھی یا عملو. اب یا عملو کا معنی کیا ہو گیا؟ عمل. دیکھیے یا آ رہا نا، یا علامت مضارع، یا عملو کہ جو کچھ بھی وہ
کر رہے ہیں الظالمون، جو کچھ بھی یہ ظالم کر رہے ہیں نا، یہ ظالم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس سے تم ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ان سے غافل ہے. اللہ ان سے غافل نہیں ہے، بلکہ اللہ تو آگے فرماتا ہے کہ بلکہ اللہ تو انہیں چھوٹ دے رہا ہے کچھ پل کے لیے، کیا پتہ وہ توبہ کر لے، لیکن جب توبہ نہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہو تو ہمیں بتا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ چند قرآن مجید کی آیات کو ہم نے رکھا سامنے میں، اور ہم نے بتایا، یہ مقصد یہ میرا تھا کہ ہم قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہیں، بے شمار مرتبہ پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ترجمہ پڑھنے کا معاملہ رہتا ہے، لیکن ہم اس کی مقصد اور ان کے اندر جو گہرائی اور ان کی جو تاکید، ان کے اندر زور ہے نا، وہ کیفیت ہم نہیں پڑھ پاتے. تو آج کیفیت آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فعل مضارع کے اندر کس قدر زور پیدا ہوا ہے اور کس قدر زور پیدا کیا جا سکتا ہے، اور کس قدر زور پیدا ہونے کا معاملہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ شروع میں لام لگا ہوا رہتا ہو اور آخر میں آپ کا نون مشدد وغیرہ وغیرہ لگا رہتا ہے، تو ہم اس سے زور سمجھ میں آ جاتا ہے. اور آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ جب کبھی نون مشدد کا معاملہ آ جائے گا، کسی بھی فعل مضارع کے ساتھ لگا ہوا نظر آئے گا، تو پھر وہ خاص ہو جائے گا، اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ ترجمہ اس کا خاص ہو جائے گا، مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا، پھر اس کا ہم ترجمہ حال میں نہیں کریں گے. اچھا میں آپ کو 2 پوائنٹ اور بتا دوں، خاص اور مستقبل کے ساتھ کرنے کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، مستقبل اور حال کے ساتھ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو فعل مضارع کا ترجمہ وہ حال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جب وہ اس کا استعمال کرتے ہیں عرب، تو یا تو وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے یا وہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. مستقبل کے ساتھ خاص ہونے کا معاملہ میں نے بتا دیا 2 طریقہ، ایک نون مشدد یا نون شد، یہ نون ساکن لگا ہوا، نون خفیفہ یا نون ثقیلہ لگا ہو تو وہ خاص ہو جائے گا مستقبل کے لیے. دوسرا ایک ہے سین، جب کو نظر آئے گا، بعض دفعہ سین آئے گا لکھا ہوا یا پھر سوفا نظر آئے گا، آپ کو سوفا نظر آپ کو جب آ جائے گا نا کسی فعل مضارع کے شروع میں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے سوف تعلمون، تو جب سوفا لگا ہوا آ جائے گا نا کسی، اس سے زور تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن یہ تعلمون چونکہ ہمیں معلوم ہے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، تم جانتے ہو یا جان جاؤ گے، لیکن جیسے ہی کسی فعل مضارع کے شروع میں سوفا یا سین لگا ہوا نظر آ جائے نا، تو اس کا پھر ترجمہ وہ حال کے ساتھ نہیں بلکہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا تم کو، اس کا مطلب ہو جائے گا لگ پتہ چل جائے گا. یعنی اب جو دھمکی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کافروں کو دیا ہے نا، تو پھر اللہ جب سوف تعلمون کا استعمال کریں تو بس اس کا معنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اب اس کو مستقبل کے ساتھ ہمیں خاص کر کے پڑھنا ہے، اس کو اب حال میں نہیں پڑھ سکتے. سوف تعلمون مطلب پتہ تمہیں لگ جائے گا ضرور، بس روح نکلنے کی بات ہے، جب روح نکلے گی اس کے بعد انشاءاللہ حالت ختم. اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں وہ کہ کسی فعل مضارع کے ساتھ اس کے شروع میں نا صرف لام نظر آئے گا، آپ کو صرف لام نظر آئے گا، تو اگر یہ آپ کو نظر آئے گا سوری تعلمون نا تعاملون ہوتے ہیں، 1 منٹ رکے. تعلمون ہے نا، تو لا تعلمون کہ تم یہاں تھا سوف تعلمون، ٹھیک ہے، اور جب لام نظر آپ کو آ جائے گا نا اس کے شروع میں، تو اس سے تاکید نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ تاکید کے لیے شرط ہے کہ پہلے نون مشدد ہو، پھر اس کے شروع میں اگر لام نظر ہو تو وہ تاکید میں آئے گا. لیکن جب یوں ہی آپ کو کسی فعل مضارع کے شروع میں لام نظر آ جائے نا، تو پھر اس کا ترجمہ حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اس کا ترجمہ حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو، اس کا پھر حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا. یہ پھر یعنی 2 معاملہ ہم نے 3 معاملہ ہم نے دیکھا کہ جب نون مشدد لگے، نون تاکید لگے، تو پھر فعل مضارع کا جو ترجمہ ہے وہ مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا. کسی فعل مضارع کے شروع میں سوفا یا سین لگا ہوا نظر آئے گا تو اس کو بھی ہم مستقبل کے ساتھ خاص کر دیں گے. تیسرا جو ہمارا لام کے اگر ساتھ میں آئے، اگر کوئی فعل مضارع صرف لام کے ساتھ آئے تو پھر اس کو حال کے ساتھ ہم اس کو ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ طارق بھائی آپ کا کیا سوال تھا؟ پیچھے کا کوئی سوال وغیرہ تھا تو پوچھ لے فٹافٹ. حمزہ، اس میں اختلاف ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بعض لوگ حمزہ کو الگ سے ایک حرف مانتے ہیں اور بعض لوگ نہیں مانتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ الف ہی ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون لگ جاتا ہے تو اسی کو حمزہ کہہ دیتے ہیں،
لیکن بعض دفعہ حمزہ کو الگ سے پھر لکھا جاتا ہے، وہ حمزہ کو پھر اس طرح سے لکھتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے عرب کا اگر حمزہ ہوتا ہے، عرب میں حمزہ نام کا چیز ہے، لیکن اس کو الگ سے الفابیٹ کے اندر شمار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو بعض دفعہ قرآن مجید کے کچھ مصحف دیکھیں گے نا، جو حفظ کی قرات ہے ہمارے پاس رائج ہے، اور سعودی عرب کے کچھ مصحف دیکھیں گے نا، تو اس میں دیکھیں گے نا الف کے اوپر ایسے حمزہ لکھا رہے گا، اس کے اوپر زبر رہے گا، زیر رہے گا، پیش رہے گا. الف کے اوپر حمزہ بنا ہوا رہے گا، پھر اس پر زبر لکھا ہوا رہتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں نا بعض لوگ، اس کو یا تو اس کو ایسے کبھی لکھ دیتے ہیں، کبھی ایسے لکھا ہوا رہتا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے تو اس کو حمزہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو الگ سے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ آتا ہے. دیکھیں قرآن کا جو زبان ہے نا، جب انسان پڑھتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کو انگلش آتی بھی ہوگی، لیکن جب آپ انگریزوں کی زبان سے سنیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، آپ کو اس کے لیے سب ٹائٹل کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ ایک دم فلوئنٹ ہو جائیں گے، لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کو اس کی زبان آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر وہ آپ کو سب ٹائٹل کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ان کی بات خود بخود سمجھیں گے. تو وہی معاملہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اتنا فوکس کریں گے عربی کے اندر. جب آپ فوکس کریں گے، فوکس کرنے کے بعد ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، فوکس کرنے کے بعد جب آپ الحمدللہ، یہ تو بیسک ہمارا پڑھ رہا ہے، جب ہم ایڈوانس کی طرف جائیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر ایڈوانس بھی مکمل کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو جب قرآن مجید پڑھی جائیں گے تو کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع کر دے گی انشاءاللہ تعالی. جی، اور وہ مکمل اگر آپ قرات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس میں کم سے کم 5 سے 6 سال دینا ہوگا، تو وہ آپ کو 40 سے 45 کلاسز میں نہیں ہوگا. چونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمارا کنسپشن کلاس ہے، کانسیپٹ کو ہمارا کلیئر کرنا میں، کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ایٹ لیسٹ ہم سمجھ پائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، ترجمہ کی ضرورت تو ہمیں پڑے گا، ظاہر سی بات ہے، ہم تو اتنے بڑے نہیں ہو جائیں گے کہ ہمیں ترجمہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا، لیکن بعض دفعہ آپ اس کو محسوس کر پائیں گے، اس کو سمجھ پائیں گے، آپ قرآن مجید کو آپ محسوس کر کے پڑھ پائیں گے. جی چلے تو انشاءاللہ اختتام کرتے ہوئے آخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.